Okay. All right. Let's discuss about light dependent reaction. Yeah. So, photophosphorylation, we have linear and cyclic electron flow. So kita ada dua lah. Satu kita ada untuk photophosphorylation. Okay, we have the cyclic, we have the non-cyclic and cyclic photophosphorylation. Yeah. So we'll focus on the non-cyclic photophosphorylation. Okay, so ini adalah diagram, dia ada diagram. So kamu nak kena apa? Kena get to know atau to make yourself familiar with this diagram, because this is the type of diagram yang kamu akan jumpa nantilah. Okay, dia punya bentuk macam ni, ya. Dia punya pattern dia lah. Cuma dalam soalan exam kamu nanti dia mungkin tidak secantik inilah. Ya, tapi dia ada photosystem 2, kemudian ada photosystem 1. Okay. So in non-cyclic photophosphorylation, okay, ada 3 proses penting lah, ya. 3 important process, iaitu first kita panggil sebagai photoactivation, ya. Photoactivation, kemudian ada photolysis dan juga ada photophosphorylation. Ya, itu proses penting dia. Okay, first apa yang berlaku di sini? Okay, step number 1, ya. Okay, step number 6. Actually, step number 1 and number 6, dia berlaku serentak ataupun berlaku berasingan? Kamu rasa-rasa? It's occur at the same time or it's occur in sequence? Ya, berlaku serentak, ya, sebab cahaya matahari itu kena pada apa tu? The sunlight ataupun the photon will strike the photosystem at the same time. Okay? Okay, so di mana sudah ni? Okay. So ini dia punya ayat dia lah. So ini ayat yang kamu boleh guna untuk jawapan essay. Okay, macam mana kita guna ayat ni? Okay, sini situasi dia. Okay. Alright, step 1. What happened? Kamu apa ayat dia? Photon strike the antenna molecule atau antenna pigment, ya. The light energy by the antenna. Lambat paparannya. Okay. Ini berlaku serentak, ya. Light energy is absorbed by the antenna pigment of PS2 or P680. At the same, the light energy also will be absorbed by the antenna pigment of P700. Okay, berlaku serentak. Okay, selepas itu akan ada apa di sini? Okay. Akan ada energy transfer, okay, or the energy is relayed from, the energy will be transferred from one molecule to another molecule, ya. Okay, yang di sinilah tadi, ya. Tenaga pindah pada one molecule to another molecule until it reach the reaction center. Ini P100, P700, sini P. Okay. Okay, tenaga tu akan sampai pada ni reaction center dia. Muhammad Azwa asking question or what? Tiada, Azwa tertekan mungkin, ya. Wait. Terus keluar. Okay. So the energy reach the P60 and P700. Okay. Yang ni kamu rasa-rasa apa yang akan jadi? Elektron di sini, ya. Electron here will become photo-excited. Elektron ni akan pergi ke high energy level. Okay. Electron at PS1 atau P700 become photoactivated. Kita panggil di sini photo, the terms adalah photoactivated. Ya. The electrons become photoactivated. Kemudian untuk electrons pergi mana? Okay. Dia akan diterima ataupun accepted by
the primary electron acceptor of, ini kalau di sini untuk sini PS2, kalau di sini adalah untuk PS, ya. Okay, ya. Dua-dua adalah primary electron acceptor, ya. Walaupun untuk PS1 dengan dia punya nama PS1, PS2, but both is primary electron acceptor. Okay. Alright. So electron, okay. Di mana sudah saya ni? Setter, setter. Saya berada di sini. Okay, tadi elektron tu sudah ada di sini, ya. Elektron sudah berada di primary electron acceptor. Okay. So what happens to PS1 and PS2? Apa jadi? Daripada X80 dia akan jadi P680 plus. 700 akan jadi P700 plus. Okay. Apa situasi yang kita panggil ni? Elektron deficient, ya. Okay, elektron become photoexcited. Okay, saya perasan saya punya mungkin connection saya tidak bagus ni, ya. Saya punya slide sudah berubah tapi dalam tidak berubah. Saya cek sekejap. Okay. Dua-dua ni kita panggil primary electron acceptor, ya. Jangan tulis sini sini primary electron acceptor untuk PS2 dan ini adalah primary electron acceptor for PN. Okay. Kemudian what happens next when the P2 or PS1 hilang dia punya elektron tadi? Dia akan jadi inilah apa terms yang kita guna ni? Elektron, okay, deficient, okay, ataupun elektron deficiency, ya. Yeah. Mesti mau tulis. Oh, lambatnya paparan ni. Okay, ya. Sini pin dia akan jadi P700 plus, ini adalah P600 plus. Okay, mesti mau tulis itulah. Maksudnya it means that our photosystem become electron deficient ataupun become unstable. Okay. So to return ataupun to make the photosystem become stable, apa proses yang kamu expect berlaku? Okay. Kalau photosystem tu akan berlaku apa? Ini, ya. Apa nama proses ni? Photolysis, ya. Photolysis will split water into half oxygen, 2 electron and hydrogen ion. Okay. Elektron akan di sini, ya. Elektron akan replace the electron deficient atau electron deficiency at P680 plus. Kan? Di sini sudah jadi P680 plus. So dia akan terima elektron daripada, okay. Kalau yang ini pergi mana nanti? Ini akan pergi stroma. Okay. Ini akan jadi oksigen. Okay. The electron from photolyzed water will replace the loss of electron from PS2 atau P680. So dia pun akan jadi stable again, jadi P680. Okay. Pada waktu ini, ya, at this moment, P700 masih lagi dalam keadaan unstable ataupun electron deficient. Okay. So kita kena tunggu yang step seterusnya. Okay. Okay, the next process adalah, okay, di sini ada elektron, kemudian sini juga ada elektron, ya. So what happens to this electron? Elektron ni akan pergi ke, okay, kita panggil sebagai electron change. Ini adalah first electron transfer change, ini adalah second transfer change, ya. So yang pertama berlaku adalah
The electron from the primary electron acceptor pass through electron transfer chains, okay, ETC, plastoquinol, cytochrome complex, and plastocyanin. Okay. So elektron tu akan pergi sini, kemudian berada plastocyanin, ya. Okay. And then next, each component carries out redox reaction as electrons flow down electron transfer chains, ya. So di dalam cytochrome complex reaction, apa reaction dia? Redox reaction, ya. Kita tulis redox reaction saja, ya. Okay, redox reaction ni menghasilkan H+ kan? Okay. The redox reaction release the free energy that is used photon, okay, into the thylakoid space. Okay. Okay. Daripada stroma kepada thylakoid space. Okay. Tadi yang ini ya. Ini tadi release pada stroma lah kan. Release pada stroma dan sekarang daripada stroma kepada thylakoid space. Okay. The H+, okay, will be used okay, the H+ will be used to pump the thylakoid space through ATP synthase, ya. Di sini ni ada ATP synthase lah, chemiosmosis. Okay. So semasa semasa proton atau H+ diffuse back into the thylakoid space, the potential energy stored in the proton gradient is used to make ATP in the process called chemiosmosis. Okay, so ATP synthase menghasilkan produce ATP. Okay, dapat? Okay, tadi di sini ya, plastocyanin ini ada elektron ya. Ada elektron yang tunggu di sini. So, sekarang yang berlaku adalah the electrons from the PS2 atau P680 yang di sini tadi ya, hilang pergi sini, kemudian melalui ETC, ya. Sekarang pada plastocyanin, ya. So, this explains the loss of electron at PS1, ya. Okey, dia punya soalan macam ni lah. PS1 dari mana? The P700 ataupun the electron diffusion photon system at PS1 will get its electrons from where? Ini daripada PS2. Okay, yang di sini dia. Dapat elektron dari mana? Untuk PS1 dapat daripada PS2. Untuk PS2 dapat dari mana? Daripada photolysis. Ya, yang ini. Ini tadi ini daripada air. Daripada lysis ya. Okey, ingat soalan tu akan tanya tu, dari mana elektron tu dihasilkan ya. Kalau PS1 ya, dia dapat daripada PS2. Inilah. Kalau yang PS2 dapat daripada photolysis of water. Okay. So P700 pun jadi stable balik ya. So elektron, okay, daripada the electrons from the photon system 1, okay, will be transferred by paradoxin kepada electron transfer chains, the second electron transfer chains. Okay. Apa ayat? Electron pass through the second electron transfer chains, paradoxin, and accepted by NADP+. Yeah, NADP+ to form NADPH. Okay. This reaction catalyzed by NADP+ reductase. Okay. Okay, sekarang saya mau tanya kamu, berapa enzim? Paling kurang berapa enzim yang ada terlibat di sini? Paling kurang ada 2 ya.
Semasa ATP, apa yang terlibat? Yes, ATP sintase. ATP sintase ya. Sini NADP plus. Alright? So, apa yang kita dapat? The final product dia adalah, okay, ini akan dapat ATP dan sini akan dapat NADPH. Okay? Akan dapat ATP dan NADPH. Untuk sekali, ya, for one sequence of non-cyclic photophosphorylation, kita dapat berapa ATP? 1. Ya. Berapa NADPH? Berapa NADPH? 1. Kan? Okey, masih ingat untuk berlaku fotosintesis, berapa ATP dan berapa NADPH kita perlukan? Okay. 18 ATP dan 12 NADPH. Ingat? Ya, kita perlukan inilah ya, 18 ATP dan 12 NADPH. Maksudnya berkali cycle ini perlu berhasil. How many times the non-cyclic photophosphorylation take place? At least berapa kali? Okay. Kalau 18 dia menghasilkan berapa lah? 18 ATP, 12 NADPH. Kan? Kalau 18 kali, tapi kita perlukan ini. Okay. Maksudnya untuk satu non-cyclic dia menghasilkan ni tadi kita cakap 1 ATP, 1 pH. So, kalau dia berulang 18 kali, 18 ATP, 18 NADPH kan? Terlebih sudah kan? Tapi sebenarnya kita cuma perlukan inilah 18 ATP, 12 NADPH. Okay? So, that's why kita perlu yang the next process, ya. Yeah? Untuk non-cyclic, one sequence atau one turn of the non-cyclic produce 1 ATP, 1 NADPH. But in photosynthesis, we need 18 ATP and 12 NADPH. It means that at least ini mesti berulang 12 kali, ya, untuk dapat 12 ATP dan 12 NADPH. Yang selebihnya, yang 6 tu dapat dari mana? Ini kita perlu kepada, okay, ini saya skip . Kita perlu kepada step yang kita panggil sebagai cyclic, ya, cyclic photophosphorylation. Ataupun macam mana ni? Sekejap ya. Ini kamu rasa saya perlu ulang kan ni? Yang ini? Tidak perlu kan? Ini perlu atau tidak? Saya rasa tidak ni. Kita tengok kita. Okay, step number 1. Ini apa nama proses dia? Kita panggil sebagai photo activation. Okay. Step number 2. Apa proses dia? Photo excited, okay, electron. Okay, ini dia punya keywords dia lah. Step number 3, ini adalah photolysis. Okay, kemudian step number 4, electron change adalah redox reaction. Yeah. Step number 5, ini adalah chemiosmosis. Okay. Step number 7, ini adalah photo activation. Okay, step number 7, ini adalah redox reaction. Okay, number 8 adalah reduction. Okay. So ini secara ringkas dia punya konsep ataupun the keywords of the process berlaku. Okay. So saya akan skip yang apa ni?
Saya akan skip step yang ini. Ayat yang panjang ni kau faham tak? Ataupun kamu tengok gambar aja sudah faham? Ataupun langsung tidak faham? Faham juga kan? Okay. Cuma di sini dia punya ayat lebih banyak lah. Sini ayat dia lebih banyak. Okay, step number 4 adalah redox reaction contohnya. Okay, ataupun saya bagi sikit-sikit lah. Okay, step 1 photoactivation. Okay, the photon strike the antenna molecule and then the energy will be relay from molecule to another sampai dia reach their reaction center. Okay, so bila dia sampai pada reaction center, elektron akan boosted dan become excited. Okay, so itu kita cerita pada step number 2, photo-excited electron. The photo-excited electron daripada sini, okay, ataupun sini juga sebenarnya P700 will be by primary electron acceptor. So P680 akan jadi P680 plus. P700 akan jadi P700 plus. Okay, situasi ini kita panggil sebagai electron deficient. Okay, so step 3 akan berlaku. Okay, to replace the loss of electron at the photosystem akan berlaku photolysis. Yeah, photolysis will split the water into electron, hydrogen, oxygen. Okay, electron will replace the P680 plus menjadi P680. Okay, H plus release into the thylakoid space, interior of the thylakoid. Then jadi oxygen gas. Okay, step number 4 redox reaction di sini. Okay, dia akan, ini mesti sebut plasma. PQ is plastoquinone, cytochrome complex and plastocyanin. The electron will move across the electron transfer chains dan akhirnya sampai di sini, ya, plastocyanin. Okay. So di sini berlaku apa? Berlaku redox reaction. Semasa berlaku redox reaction, apa yang berlaku? Ya, semasa elektron itu dipindahkan akan ada apa tu? Energy will be used to pump the atau to transfer hydrogen into the thylakoid space. Okay. Daripada stroma kepada thylakoid space. Okay, step number 5 chemiosis. Okay, di sini ada apa? Ada enzim ATP 6. Ya. Plus akan masuk daripada from the thylakoid space kepada okay. Diffuse back from okay, S plus dari thylakoid space kepada stroma. Okay. So dia akan menghasilkan ATP. Itu chemiosmosis. Okay, step number 6 photoactivation sama macam step number 1. Okay. Elektron akan excited dan diterima oleh accepted by primary electron acceptor. Sini akan jadi P7 plus, kan? So di sini tadi elektron daripada PS2. So okay. Dia akan the P700 accept the electron from the PS2. Yang tadi dia standby di P plastocyanin. Okay, step 7 photo-excited electron. Di sini photo-excited electron pass in a series of redox reaction. Okay, sebut ferredoxin dan juga NADP plus reductase. Step number 8 reduction. Okay, reduction of NADP plus. Okay, plus H plus catalyzed by NADP plus reductase to form NADPH. Okay, habis. Di sini cycle dia. Sini dihasilkan satu ATP, satu NADH. Okay, untuk one turn of non-cyclic. So, untuk menghasilkan, at least untuk menghasilkan 12 NADH
NADPH. Okay, cycle ni paling kurang mesti berulang 2 kali. Dan dia menghasilkan 12 NADPH dan 12 ATP. Adakah cukup ATP kita? Tidak cukup. Ya. Alright. Okay. Kalau, if the ATP concentrations become low, chloroplast during Calvin cycle, NADPH will become accumulated. Okay. Increase of the NADPH will stimulate the temporary shift from linear to cyclic electron flow. Tadi kita cakap kalau 12 kali dia akan menghasilkan 12 ATP dan 12 NADPH. Okay. Tapi kalau dia berulang banyak kali, NADPH akan jadi sama banyak dengan ATP kan. Tapi dalam Calvin cycle, dia cuma perlukan 18 ATP dan 12 NADPH. Okay. Kalau proses non-cyclic electron flow repeated many times, it will cause the NADPH will increase. Kan? So situasi ini, the increase of NADPH will temporarily shut down the non-cyclic and shift to cyclic electron flow. Okay, boleh faham ke ni? Boleh? Kalau bingung. Macam ni Kalau let's say kita cakap dia berulang 12 kali. Okay, ataupun 18 kali lah berulang 18 kali. Kalau dia berulang 18 kali, kita akan dapat 18 ATP dan 18 NADPH. Kan? Okay, apa laku kalau dia punya NADPH lebih banyak atau meningkat? Calvin cycle cuma guna, Calvin cycle only utilize how many ATP? Kalau Calvin cycle dia perlukan 18 ATP, dan 12 NADPH. Boleh faham ke situasi dia ni? Kalau berlaku Calvin cycle, 18 ATP digunakan, 12 NADPH digunakan. Tapi, kalau kita punya non-cyclic, berulang 18 kali, dia akan menghasilkan 18 ATP and 18 NADPH. So, situasi ini menyebabkan, hello, boleh saya dapat respon kamu? Boleh faham kan ni? 18 ATP and 12 NADPH will be used in cycle. Maksudnya dia lebih guna banyak ATP kan berbanding dengan NADPH. Kan? Dia guna banyak ATP berbanding dengan NADPH. Okay? Situasi itu menyebabkan, let's say kalau non-cyclic tu berulang 18 kali, it will produce 18 ATP and 18 NADPH. However, in cycle it only use 12 NADPH. So dia ada di sini baki 6 NADPH. Kan? Okay? So, this increase in the accumulation of NADPH meningkat, menyebabkan the linear ataupun non-cyclic akan shut down. Dan dia akan pergi kepada cyclic. Itu maksud dia. Okay? Boleh of the Calvin cycle only utilize 12 NADPH and 18 ATP. So the excess of NADPH, excess of NADPH atau increase of the NADPH will shift the cycle into cyclic photophosphorylation. So what is phosphorylation? Ini situasi dia lah. Dia cuma melibatkan sistem 1, photosystem tu tiada terlibat sudahlah. Photosystem tu tiada. Dia punya cerita masih sama juga. The photon strike the pigment, the antenna pigments of photosystem 1. Kemudian tenaga tu akan, they will be transfer atau relay from one molecule to another until it reaches the reaction center. At the reaction center, electron become
excited and will be accepted by primary electron acceptor. Okay, gitu. Okay, semasa di apa tu electron transfer from P711 to primary acceptor. Okay, kita punya reaction center di sini akan jadi apa? P700 plus. Okay. Okay. Sini 700 plus, P700 plus, sini elektron tu. So sekarang elektron akan, okay, instead of pergi kepada NADP plus reductase, the electrons will be kamu dengar kan suara saya? Kan dengar potong rumput? Dengar saya. Dengar saya. The electrons will be passed from the paradoxins to the cytochrome complex, ya. Pada cytochrome complex apa yang berlakulah redox reaction, ya. Okay, berlaku redox reaction di mana? Okay, energy from the redox reaction, okay, will pump the hydrogen kepada mana? Hydrogen akan thylakoid space. Okay. H plus will be pumped out into the thylakoid space. Kemudian H plus tadi di mana thylakoid space akan melalui will diffuse back through ATP synthase, ya, during chemiosmosis. Okay. Ini akan menghasilkan to produce ATP. Okay. So during this process tiada NADPH dan tiada oksigen. Okay. Saya punya soalan. Kenapa tiada NADPH? Why there are no NADPH? Because electron did not pass through the reductase. Okay. Dua. Kenapa oksigen? Why there are no oxygen? Sebab apa? Sebab tiada photolysis. Okay, no photolysis. Okay, it only generate ATP. Okay, kemudian tadi elektron di sini, kemudian ferredoxin, kemudian cytochrome complex, kemudian plasocianin, and daripada P700 dia akan jadi back to P700 plus kepada P700. Bila elektron from the plasocianin cycle back to the reaction center of PS is. Okay. Alright. Okay, ni paling last ya. Okay, perbezaan between the non-cyclic and cyclic. Non-cyclic involve POTOS 1 and POTOS system 2. Okay, ataupun P680 dan P700. Kalau cyclic tadi cuma ada system 1 atau P700 sahaja. Electron flow Electron flow kalau dalam non-cyclic dia adalah linear ataupun non-cyclic electron flow. Kalau in cyclic, the electron will be recycle atau in cyclic motion. Boleh dapatkan kalau ini elektron tu elektron yang sama yang berkitar di sini. Ya, so ini kita panggil okay. We call this kita panggil ini sebagai apa? Elektron. Okay, elektron yang sama yang berkitar di sini. So ini kita panggil sebagai cyclic electron flow. Okay. Ataupun ATP yang dihasilkan di sini dia panggil sebagai slick photophosphorylation. Sebab dia menggunakan cahaya matahari. Okay. Product non-cyclic ATP and NADPH. Kalau cyclic, ATP only. Electron donor ataupun the first electron donor adalah water. Untuk cyclic, elektron tu dari mana? Daripada PS1 juga kan.
The final electron acceptor is NADP+. Okay, untuk cyclic, final electron acceptor is P700. Okay, the same reaction center because tengok dia juga donor, dia juga acceptor. Sebab elektron tu berapa? Bercyclic, adakah bercyclic? Because the electrons will be recycled. Okay. Photolysis occur. Kalau dalam cyclic, no photolysis. Oxygen is released. Kalau dalam cyclic, dalam non-cyclic, tidak ada oksigen. Okay, itu saja. Saya rasa kita akan stop di sini dulu lah. Okay, kan? Macam mana sudah ni? Kamu masih okay kah? Kamu masih sudah tertidur-tidur? Hilang sudah. Nah, kita